Jedino ang social media hai ka Facebook nukha je kisisa Rohingya hai ka 25 25 jona Rohingya India ni hoite Bangladesh je pro thano nai tongmani abono phirogui rifiri rohopuru o video shoot khaija kahini BSF ni adhikari hai ka BSF ni officer rok saka gang borno abono saka o jaga kifili dero kifili thang Bangladesh re thang na Bangladesh ni phaitong amo belai nang ni kok hai ka serious kok amono kaham ka nai nangnai je border tabo seal khaija gya bridge ni jaga rogo tui thamani jaga rogo abono dakti fencing ribuya koi abo bondo khainani thung net hai khlaiye isung luha bai rod bai kai o bridge tolarok supung bainani bagai ang BSF ni deputy commandant saka tei kubuni jaga rogo yang Mohanpur Sidai area rok abo jotono amo hai ke supungjak শুধু যেদিনও ঘটনাঙ্কা আজ জায়গা কাইনি কাইথাম জায়গাবো আমতে হেকেই সিল খাইজাই এখন বাগে আয়ংতুই ন বড় হয়তো থানা ফাইনানি রক নাইখেনা হিনি আং খাখাयो আবন বাগै বিএসএফ তেই যে নাংমানি বিএসএফ তেই নাং যে নাংমানি চিনি পুলিশ অধিকারী রংবা আং সাকা অমহাই যাতে কোনো তেউসা তাংথুং অমনি বাগै जों বেলেখিনো সাকতারি সংমাখানে কে বিএসএফ র বগসিকা যে জায়গা যে ব্রিজ তলা যে কালভার্ট তলা কিছু ফাঁক দমানি আবরকনো কয়েকদিনই বিসিং বরক সুপুংনাই অকগরিখা গেসং নাইনি থিনাঙ্গো যদি আমতে হে প্রবলেম খাইতে जोंथ অবতো সারা পৃথিবীনো जों नुबै दङ ससियेल मिडियानि जुग जों जुदि थिनांगो আমতে हेंखाय जों बंनि एगेन्स्ट गाहाम एक्शन आनो नांनाय जों अकगरबो सालायगे आमो दिल्ली पर्यन्त सां सौहैजाक डेपुटी कमान्डेन्ट दिल्लीनि हयते पर्यन्त कल खाइजाक दङ ओंखाय बरकबो बेलायखे वाना लायजाक amo bahai ke ingkana kai aborok no rutu karna bagi ang police rok no bo sajak ei borok no dakti dakti ke karna bagi ko saka